La madre de Clive. Terence, Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. ¿Cuántas cosas pasan en poco rato? Madre mía. Madre mía. A ver, ¿qué leo? Madre mía. Yo quiero fumar de la misma que se fuma con este juego. Se veían mucho los ojetes. Mira, el Rule 34. Sí, va a ser... Vamos. La gente que sabe dibujar mucho, ya sé que van a dibujar. Está claro. Está clarísimo. Está más que claro. A ver, no pone nada nuevo. Madre mía. ¿Cuántas cosas pasando constantemente? Me encanta. I'd better give Otto the good news. Tengo que contárselo todo a Otto. A él no, a Otto. Madre mía. Ya, seguramente lo han hecho ya. Lo que pasa es que, claro, eso lo habrá hecho gente que lo ha jugado de forma incansable como yo. Y justo cuando ha visto el beso este, he dicho, pauso el juego, empiezo a dibujar. Quiero saber cuántas horas llevo jugando. Porque técnicamente debo llevar más de 30 horas ya de juego, non-stop, además. Non-stop, es que no lo pone aquí, eso no son 23. Ah, son las 11 ya. Son las 11. Pero si había cenado a las 9. Madre mía. Flipa. Pero no puedo ver cuántas horas llevo. No sé si hay alguna forma de verlo. No tengo ni idea. Voy al baño un segundo. Madre mía, qué pasada, tío. No es la primera vez que sale algo en el GTB en la saga como tal. A ver, en los juegos como Final Fantasy XIV, en el 14, como series y películas, lo dejan para que el jugador decida qué son o qué tienen, a no ser que por historia quieran marcarlo muy específicamente. Pero en el final lo dejan ahí al aire, para que puedas pensar una cosa u otra y ya está. Y ya está. Eso en el 14.
Luego en juegos como estos, en los numerados, que son offline, ya normalmente lo dejan ya claro. Lo dejan más claro, como aquí, vaya. Bahamut es gay, ya está. Pues estas cosas ya lo dejan claro aquí. Pero en los juegos online normalmente no. No lo dejan claro. Por ejemplo, Rauban no se sabe si es heterosexual, gay, bisexual, lo que sea. No se sabe. Lo dejan para que tú te lo imagines y ya está. Es lo que hacen en el Final 14. Lo que pasa es que en los juegos offline normalmente te lo especifican. Ahora vengo. ¿Dónde está el mod? Quiero ver si tengo mensajes o algo. A ver. Hostia. Tengo tantos cojines aquí que ya no sé dónde está el móvil. Ah, joder, estaba a mi lado. En fin. Ahora vengo. Porque el canon es que es bisexual. Bueno, pues lo es y ya está. O sea, técnicamente, los personajes, sobre todo, que llevan mucho tiempo y ha pasado su expansión y todo, y no ha quedado claro, es que es para que tú te lo imagines. Tú le pones la sexualidad que te da la gana y ya está. Bueno, su orientación, vaya. No lo tienen como algo importante, entonces dicen, bueno, no es relevante que lo sea o no. Imagínate lo que te dé la gana y ya está. Es válido igualmente, es canon, es tu canon y ya está. Ahora vengo.
He puesto el lavaplatos. Que ya tocaba. Todo lo que he ensuciado estos días no estaba limpio. Lo he puesto ahora. He aprovechado. También debería hacer la lavadora, pero bueno. Como que hasta el miércoles no voy a trabajar, tengo tiempo a hacer la colada. Y con el calor que hace no hace falta ni que use la secadora. Bueno. ¿Qué hora es? Solo son las 11, nos quedan como 4 horas más. A ver, vamos allá. Let's go. Espera. ¡Ah! Huns nuevas. Hay Huns. Cojo el móvil para acordarme de la posición. Vale. Antes de seguir con la historia, yo haría las hands estas. Pero bueno, espera, voy a hablar con Otto. Porque a veces, al hablar, salen misiones. Aunque, por si acaso. Y solo por si acaso. Lo voy a revisar. ¡Hola! 5 más. Rango B, rango C, C, A. ¡Hostia! Ah, es uno de estos pesados. ¿Y cómo que interrogante? En las ruinas de Rosaría. Hostia, no hace falta que pongas dónde está, que ya sé dónde está. Igualmente haré foto a todo. A ver, Dalmequia, vale. O sea, casi, o sea, todo es Dalmequia. Vale, pues voy a hacer fotito. Voy a hacer fotito a cada hand de esta. Desierto. Otra foto. Sonreíd, que os hago la foto a vosotros también. Tenéis que sonreír. ¿Habéis sonreído? ¡Hala! Ya tengo todo. Vale. Vale, todo es de Almequia, prácticamente. Bueno, menos el de Rosaría. Este sé dónde está. El destructor de mundos, pero me parece raro. Uy. Me parece raro que esté en esa zona. Espera, estoy por comprobarlo antes de seguir con la misión. Al menos el S, ¿vale? Voy a comprobarlo. Antes me tengo que equipar con pociones porque no tengo nada, creo. What became of Kupka? Why haven't we heard anything? Perrito. Well, don't just stand there gawping. Going purse weighing you down. Vale. Ah, sí, estoy lleno de todo. Vale. Is that all? Y creo que, bueno, creo que no puedo moverme por el mapa mundi. Ah, sí que puedo. Vale. Creo que el bicho está aquí. En Sotoscuro. Debe estar aquí, el rango S. Tendría mucho sentido.
Me van a funar, ¿no? Uf. Se me han puesto 2 pociones aquí. Pero no es un sitio muy grande, en verdad. Poción. Joder. Que ladras, cuidado, ¿eh? No la puedo abrir aún. Pensé que era aquí. Porque estos son ruinas, en verdad. Y que había una bestia cerca. Y que no querían despertarla. Y había un pueblo cerca. Y ese será ahí. Pero ya estamos en el pueblo. Entonces no es aquí. ¿Qué ponía exactamente? Suerte que he hecho la foto, ¿ves? Pone: aviso a todos los libertadores. Debido al reciente descubrimiento de un gigante empirio en las ruinas de Rosaría, quedan interrumpidas todas las labores de investigación en ellas y se prohíbe la entrada a la aldea que las precede para evitar su posible activación ante presencia humana. Toda nueva actividad deberá ser autorizada previamente por cierto. Ruinas de Rosaría, vale. Ruinas de Rosaría. Que tal vez me he equivocado de sitio. Y pone ruinas y ya está. Playa, ta. Hostia, pues no lo sé, ¿eh? Qué raro. Pensé que era aquí, estaba súper seguro. Las ruinas de Rosaría. ¿Dónde debe ser eso? Porque en el mapa no lo pone. Aquí no creo. Vale, voy a ir a la puerta. A ver. Es que tal vez me estoy confundiendo, ¿eh? Come on. Vale, porque dentro de... That'll do, girl. Dentro no puedo ir. What happened in Rosalind? I've got family there. Has a castle fallen? You're welcome to go and find out. They're gonna kill us. All of us. Joder. Vale. Ruinas. Es que, ¿dónde pueden haber ruinas? Tal vez es una zona que aún no puedo acceder. A ver, ¿hay alguna zona que no puedo acceder? Sí. Aquí. Aquí hay una zona que no puedo acceder. ¿Hay más? No, solo esa no puedo acceder. Pues yo creo que las ruinas están ahí. En el sur. Voy a ver por qué no puedo acceder.
Que si no, no me lo explico. Ruinas de Rosalía. A ver. Ahora una piedra y ya está, ¿no? Sí. Bueno. Vegetación. No veo nada. Es que las únicas ruinas que hay eran esas que he ido antes. O se tienen que activar con esto. Porque esto también son ruinas, en verdad. Va, miro esto y sigo la historia, ¿vale? Claro, esto puede ser un boss ahí tocho. Y quiero saberlo. Bueno, es un rango S. Fácil no será. Straight home now. Hostia, pues no lo sé. Me dejan un poco loco. Y todos los demás rangos S, bueno, rangos B ya, son de Dalmequia. Bueno. Voy a seguir un poco con la historia mejor. Que seguro que me saldrán quests ahora. Y los de Dalmequia ya iré más adelante. Porque, un segundo, ¿eh? Porque Dalmequia está aquí abajo. Bueno. Mira, aquí hay sitios nuevos. La Ot, no sé qué. Aquí también hay sitios nuevos. Por aquí estarán todos... Hostia, es que hay mucho mapa. Voy a hablar un segundo con Otto. Por si me da quest. La guarida y... We're seeing troops amassing at every border crossing. Ya está Jill. ¿Está mejor o qué? Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Va, no se han desbloqueado quests. Voy a hablar con ella igualmente. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker
suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Venga. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the Royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Está muerto, está muerto. Ah. Justo ahora ya puedo fabricar cosas nuevas. Igualmente creo que ahora es el mejor momento para hacer las fonts, ¿eh? Creo que es el mejor momento. Voy a coger las fotos que hice. A ver, ese es el rango S. El rango S no tengo ni idea de dónde sale. Pero ni idea. Pero este, por ejemplo, el rango A. No, este ya lo hice. Dhalmekia. Pero bueno, igualmente voy a ir a que me craften algo nuevo.
Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Ya que estás, ¿me crafteas algo? Back, are ya? What's that for you, dear? Más ataque. Not bad, if I do say so myself. ¿Y se puede mejorar? Sí. Pues esto que me acabo de hacer. Sí. Not my best work, but it'll do. ¿Y esta? Hueso de dragón blanco. Espada diamantina. Eso es alguna hunt de estas que tengo que hacer. Parece una katana. La espada que tengo. Parece una katana. Pues sí, voy a hacer las hunts. Voy a ir a Dalmequia y lo que surja. A ver, por ejemplo, esta de aquí me pone que está desierto de Belcroy, Dalmequia, ¿vale? Belcroy es aquí, entonces... Ah, vale. Si estoy fuera del mapa no puedo poner banderilla. ¿Es por aquí? Sí. Pero aquí no me sale lo que es. Han llegado varios comunicados de mercaderes ambulantes que han sido atacados por lo que describo como una gran roca negra. Una gran roca negra. Let's go. Digo yo que se verá, ¿no? Si es una roca negra. De momento no veo nada. Ah. Vale, vale, no, era aquí. En verdad. ¿No? Desierto de Belcroy. Vale, no es. Eso es el sur del desierto. Vale, lo que busco está aquí. Una roca negra. Digo yo que debe ser grande, ¿no? Y deberá estar en el caminito. Si ataca a los mercaderes. Dumb vultures. Preying on the trade caravans. You've picked the wrong target. Bueno, va. You deserve a rest. Si lo queréis, aquí lo tenéis. Hala. Hostia, pues da bastante experiencia.
Pero aún me queda bastante Fly, Ambrosia. por buscar. Ha hecho una tienda. Tiene pinta que puede estar por aquí, ¿no? Bichos normales. Me sigo sin ver una roca negra. ¿Aquí? No, pues esto no es. No es una roca negra. Ah, mira, es eso, es eso. Es ese. Be safe. Bueno, es una roca, es una tortuga. Fastito calón. Bueno. Well, Clive, it looks like you're gonna need Mierda. Claro. Se ve la araña en la cara. Nice try.
Buah, 1200. Es mucho, ¿eh? Ah, mira. Me ha dado el material para cerrar el arma aquella. Vale, good boy. What a fine hound. Good boy, good boy. Muy bien. Vale, siguiente. Este está en inmediaciones de la choza abandonada. Inmediaciones de la choza abandonada. ¿Hay una choza abandonada? Choza abandonada. Eso estará por aquí que aún no... Hostia, que hay un montón de cosas. Hay mucho mapa, ¿eh? Claro, choza abandonada aquí no hay. O sea que tiene que ser... Tiene que ser por aquí. Voy a ir a... Hostia, es que puedo entrar por 3 sitios distintos. Bueno, si eso, compro pociones. ¿Cómo puede ser Fastito si es una tortuga? Pero, ¿no has visto cómo gira de Fastito? Gira muy Fastito. My carpet. The most fragrant herbs needed to a silken soft. Vale, las venden ahí las Oh, pociones. where Lord Made from the stoutest stoneware. Bueno. Are you looking for something in particular? My thanks. No, no me puedo craftear nada. Vale. Just look at the Plates and pots. Fresh bread, warm from the Juiciest oven. meat from green. Yes, they're quite The sweet. finest fabrics, fresh from the Vale. Yeah. Igualmente que puede ir ahora a todas estas zonas. Te enteras porque lo miras tú, ¿no? O sea, porque quieres explorar, ¿vale? De otra forma no habrá. A ver qué dice este señor. You deserve a rest. There was a time this path was guarded day and night by Lord Kupka's men. But now they've gone. Back to the Fang. Leaving us lesser mortals at the mercy of whatever bloodthirsty beasts they say nested beyond. Puedo ir aquí con montura, ¿no? ¿O qué? Ahora se me desmontará. Ah, sí que puedo. Quebrada de Dracos. Vale. Creo que había alguno por aquí. Bueno. Choza abandonada, no sé dónde habrá, pero... Time to fight. Sí, luchamos, venga. Be safe. Experiencia. Hala.
matarlo rápido, ¿eh? Vale. Ah, hay un camino por arriba. Vale. Entiendo. Como un puente. Uy, aquí hay bichos. Holding back. Son las 12 casi. Me voy a poner los cascos. ¿Dónde están los cascos? Más que nada porque... Mira, mis vecinos hacen mucho ruido, ¿vale? Todo el puto día. Pero yo al menos soy respetuoso. Y me pongo los cascos. Para que veas. Bueno, cuando decían funcionar también. Porque de momento no lo están pillando. De momento no están pillando que quiero conectarlos a la tele. A ver. Vale, los abro. Buscan. Busca, busca. Se han olvidado de un día a otro. Bueno, los petardos también se escuchan un montón aquí, ¿eh? No están... ¿Por qué los cascos no van? ¿Me lo explicas? A ver. Vamos a ver la configuración. Sonido. Salida de sonido. Lista altavoces. Esto. Conectar. Permitir. Ahora. No. Tú en pareja. Muy bien. Ya está. Con cascos mucho mejor, en verdad. Vale. Aquí no había nada más, ¿no?
Bueno, espera, aquí había... Sí, hay un ítem aquí. Es que... Bueno. Thanks, Cal. Bueno, no hace falta que vengas. Hay bichos. Bueno, primero voy aquí. Oh. ¿Pero esto cuándo va a funcionar? Cronolito descubierto. Y un bicho ahí. Este puede que sea uno de los bichos que tengo que cazar. Oh, lo he esquivado también. Buah. Qué pasada, aún estoy superando el combate contra Titán, ¿eh? Espectacular. Time to fight. Y lo que queda, claro. A saber. Hay un puente, ¿eh? Uy, un bengal. You deserve a rest. No mistakes.
Vale, aquí a la izquierda no puedo seguir. Por ahí como un caminito aquí. O lo que parece un caminito. No. Vale, no se puede seguir aquí. Ah, pero... Ah, no, no se puede, no se puede. Not here. Good girl. Creo que a Yuki le gustaría mucho que Clive dijera, le silbase de esta forma y luego le dijese good girl. O sea, vamos. 100% seguro. Ah, esa es la... No, no es la abandonada. Hola, Aran. Hola, colochos. Pero bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hola, Jugosan, ¿qué tal? Bonita insignia. A ver si encuentro los bichos secretos. This must have been a fishing village. Finished. Un segundo. Tiene un poco de delay los cascos. Tienen un poquito de delay. Creo que están desincronizados. Es un pelín solo, pero suficiente como para que me preocupe. Bueno, por el ruido que hacen los petardos, creo que podría seguir con los altavoces de la tele perfectamente. Vamos. ¿Qué tal estáis? Yo estoy flipando con la historia, es increíble. Es una cosa... Bueno, la historia y el gameplay, es que... Madre mía. Pues para allá que vamos, a ver. No hay nada, está todo abandonado. Pero hay un ítem ahí. Creo, tal y como están hechos los mapas en el... Al Juego de Tronos. Bueno, más o menos. Más o menos. A los Juego de Tronos, pero sin explotar los clichés que usan mucho en Juego de Tronos. Digamos. Pero sí, sí, a los Juego de Tronos. Sí, sí. Claro que yo solo he visto la serie de Juego de Tronos, no he leído los libros. Así que no sé si hay más trama, pero sí, sí, es al rollo, sí.
río sigo sin poder, ¿no? Bueno, por la forma que está creado algunos mapas, me da la sensación que querían aplicar el fishing. Que pudieses pescar. ¿Eso es un monstruo? Sí. To me, flames! Vamos. ¿Qué pasa? Yo creo que querían aplicar el fishing y al final no lo hicieron. Porque hay muchos sitios que parece que estén hechos para pescar. Hay peces justo en ese cachito, donde hay una especie de muelle o salida. Y luego no se puede pescar. No existe. ¿Es uno de los bichos? Ah, no. Es uno normal, ¿no? Canguro infernal, claro. De Australia. Canguro de Australia. Vale, solo había esto aquí. Hay un ítem por ahí al fondo. Run like the wind. Vale. Ahora podría ir... Bueno, por aquí no puedo ir a muchos sitios ya, porque por aquí arriba no puedo. Aquí tampoco. Porque esta parte de aquí arriba solo se accede desde la parte este. Así que tengo que ir aquí. Está un poco lejos, así que voy a teleportarme. Suerte que la Play 5 carga rápido. No me tengo que preocupar mucho. Interesante, estoy deseando probarlo. Esperaré a PC por eso. Vale, sí. Lo tienen acabado. Sí, lo del chocobo es verdad. A mí también me parece que en algún momento aprenderemos un upgrade del chocobo para que corra más. Porque de hecho a mí me suena haber visto trailers y tal que corría más. Pero sí, es como que resbala, ¿no? Da la sensación de que se mueve mucho y no avanza. Y cuando llevas a otros compañeros en grupo, su chocobo de forma natural corre más. Y tiene una forma de correr más natural. Yo creo que hasta cierto punto del juego no aprende a correr más. Lo que pasa es que podrían haber hecho una animación más acorde a esa velocidad. Claro, aquí parece que resbale. Voy a quitar la marca esta. No sé, es como que resbala. No sé, un poco raro. Como que intenta correr, no puede.
Ah, no se puede. Straight home now. Let's try. Solo hay esto. Vale, no puedo... Imagino que es de bajada solo. Qué pena. Pues solo me queda un sitio para explorar. Este de aquí. Con un poco de suerte, ese camino me abre paso a todo el mapa. Take a sniff, good sir. Needed to a silken softness. Un paso adelante y otro atrás. Es que, no sé, daba la sensación de que le faltaba algo. Sí. No sé. Yo creo que más adelante se puede upgradear. Si no, no me lo explico. Sí, parece que resbale. No sé, a mí me parece que resbala. Y no puedo. Vale, aquí antes había una caravana, no te dejaba pasar. Y ahora ya te deja pasar. Vale. Uy, parece un sitio más grande. Garras letales. You deserve a rest. ¡No! ¡Ah, sí que llego! Vale, hay más desvíos. A la derecha, que es uno cerrado. Esto parece las afueras de Ulda, ¿eh? Uy, ¿qué era eso? Time to fight. It's over. Vale. Más ruinas de estas. Quiero saber qué es todo esto. Espero que en el juego lo expliquen en algún momento. Si vienen del espacio, yo creo que vienen de la luna. Hay una luna, hay una segunda luna, como en la 1.0 de Alamut. Yo creo que vienen todos de ahí, no sé. Que solo perritos.
Oh. Ahí está. Otra de las fonts. Crimalkin. Y los perritos que hay ahí, que... Ah, vale. Playtime for the pack, is it? Let me introduce you to Bueno, ¿bajas o no? No baja uno. Sigue mandando bichos. No le bajaré. Farmeado. Así que bajo. And then there was one. Aunque eso eran perros, tú eres un felino. Es que no está. No me ha dado ni una vez, ¡No! Quería hacer un objetivo. Qué rápido. Me puse nervioso. Me hubiese molado un objeto. Creo que te dan premio si lo haces el objeto. Bueno, sé que puedo esquivarlo bastante. Pero creo que te dan un mini premio. Estas guns ya no se pueden hacer más. Vale. That wasn't too bad, was it, Toggle? Bueno, al menos lo he matado, ya está. Vale, pues aquí a la derecha puedo. Perfecto. Casi hago no hit, sí. Es que se ve que algunos bosses, o todos, vaya, si no recibes daño, te dan como un ítem extra. Pero no creo que sea un ítem extra rollo súper especial ni nada. Tampoco sé si hay un logro. No me he fijado si hay logros así de hacer no hits. Pero ya sería jodido que el Final XVI tuviese un logro por no hit
Eso no va. Y Dark Souls y los demás no tuviesen. Por no hit, he dicho. En fin. Ah, espera, que me estaba vibrando el móvil. Me faltará otro bicho por ahí, ¿eh? Vale. Espera, que antes puse un tweet. A ver qué me dicen. Vaya tela. A ver, ¿qué me han respondido? No sé usar Twitter. A ver. Oh. Vale. Es un sitio bastante grande. A ver. Mira, choza abandonada. Aquí hay otro. Aquí hay otro adjunt. ¿Cómo se llamaba esto? Ult Bitza. Uy, ¿no será un guiño a Ulda? Back to the stables, girl. Uy, esos son... Sí, bandidos. No, nada de magia. Hay otro. A ti te va a explotar esto. En algún momento. A ver cómo te explota. ¿Aún no te explota? ¿Cómo funciona eso? Cuando te pego. Vale. Vale, es cuando le pego. O sea, le engancho las bolitas esas. Vale, acabo de responder a Steel y me va a matar. He hecho un tweet, he puesto... Buah, esto es cine. Y me responde... Estaría bien que fuese más juego y menos cine. Y le he dicho, bienvenido a los RPGs. Y estos son nuevos. A ver, hay mucho gameplay aquí, en verdad. Ah, se le ha cargado Torgal, muy bien. Perfecto. Vale, en la choza abandonada. Ah, mira, ya se ve desde aquí. Ah, no, pues es un bengal eso. Hola, ¿qué tal? This won't be easy. Doble ataque.
¡No! ¡Se ha reseteado! Se resetea como las fechas en el 14. Es la segunda vez que me pasa. Vale, esquiva dos veces. Ahora sí, ¿Qué pasa? A ver, ¿qué leo? Pues sería un puntazo, pero dudo que lo ponga. A ver, ¿qué? ¿El qué? Ah, lo de no hit, ¿no? Ya. Sinceramente me da mierda este error. Yo lo he visto más de una vez. Bueno, no es que sea un error. No es que sea un error, yo creo, ¿eh? O sea, es una función del juego. Tú imagínate, por poner, que para luchar contra un bicho lo intento snipear todo el rato. O sea, empiezo a hacer así. Y cuando se me acerque, esquivo. Esquivo. Y ya está, ¿sabes? Y me alejo. Me voy alejando, dejo que Torgal tanquee y todo eso. Sería trampa, ¿no? Eso sería una trampa. Entonces, para evitar eso, pues hacen como en el 14, que si se aleja mucho se resetea. El juego entiende que estás huyendo del bicho. Y ya está. Lo que pasa es que no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Pero sí que es verdad que en vez de hacer eso, en vez de que el bicho... No, claro, es que si no, no se podría hacer... Claro, si me alejo demasiado, puede que me junte con otros monstruos y se lía la de Dios ahí y moveo todo el mapa, ¿sabes? Claro, imagino que lo han hecho por eso. No sé qué me pasa en la mano, que se me quedan callados. Los dos dedos se me quedan clavados. Sí, en el final te avisa la zona de la Fate. Sí, te avisa la zona. Pero aquí no sé. Sí, es verdad que podrían avisar, pero es que no hay... No hay minimapa aquí. Entonces, claro. No lo sé. Era... Yo creo que es por aquí el bicho ese grande. Bueno, grande. No sé si es grande. Ah. Se viene. Creo que es rango A. No. No es ni B. Punzalmas. Vale. ¿Dónde está? Mira, aquí sí que te lo marca. Mira, que sí que te marca la zona aquí. El límite. Aquí sí que hay una línea. Justo lo que decías.
Farewell. Hola, y los caracoles. Escoria derrotada. Venga. Una menos. No sé cuántas me quedan, ¿eh? Yo solo exploro el mapa y ya está. Se acabaron los zumbidos. Bueno, bienvenido al verano. Vale. Aquí no he ido aún. Vale, no me dejan enlazar con este mapa de aquí. Y el de arriba ya ni te digo. Bueno, pues nada. Pues voy a explorar esta zona de aquí a la derecha. Y luego al sur y ya está. Y ya no puedo hacer más. Fly, Ambrosia. ¿Y cuántas cons he hecho? 1, 2, 3. Pues me faltan 2. El S, que el S está en Rosaría. Y uno que está por aquí, no sé dónde. O sea que aún queda mapa aquí. Be safe. ¿Qué me dice, guardia? The road is closed. Turn back. ¿No se extrañan que sea yo? Bueno. Ready, go? Vale. Estará cortado también, ¿no? Marchaos, no sé qué. Oh, teleport. No está mal eso. Straight home now. You lost, stranger. Wherever you're headed, it's back the way you came. Por aquí no es. Bueno. Fly, Ambrosia. Ojo. Bájate. Be safe. Too slow. Nice try. Lo de esquivar mola mucho, siempre y cuando pilles el ritmo del bicho. Good girl. Good girl, good girl. Run like the wind. Vale. El otro no sé dónde está. Igualmente iré al sur. Si no veo nada, pues ya está. Pues sigo con la historia. Porque son zonas que no puedo acceder. Y aquí igual, tampoco puedo acceder aquí. ¿Les pego? Vale, les pego. Thanks, girl.
Ready, girl? Fly, Ambrosia. Aquí nada, aquí tampoco se puede entrar. Es como un pueblo. I can walk from here. Sí, yo entiendo lo del bicho, pero... Claro, tú imagínate que te alejas mucho de ese bicho. Ya no solo para hacer trampas, que se snipeando y todo el rollo, sino que sin querer te topas con otro grupo de enemigos. Tal vez el juego no está hecho para eso. Entonces te reseta el bicho. Pero sí, hubo una vez, no sé cuál fue la primera vez que me pasó, que uno de los bichos se fue él se fue lejos. Hizo un ataque cargado que me falló y al fallarme se fue al quinto pino y se reseteó. Pero bueno, no es común que pase. No es común. Pero bueno. ¿Qué puede pasar? A ver, vale, queda todo este cacho. No le doy. Está bien que en juegos como estos, cuando estás pasando por detrás de un árbol y tal, se ponga transparente. Muchos juegos no lo hacen y no ves nada. Por ejemplo, el 14. El 14 también podrían hacer algo así. Hay algunas dungeons que te tapa mucho la cámara y tal. Podrían hacerlo. Que lo cojan de aquí y ya está. Copiar y pegar. Hay otro tigre de esos ahí. Si no me ve. Don't hold me back. ¿Te caes? Too slow. Cuesta hacernos hit, a veces. Ese ataque con la parada. Vale. Creo que no hay nada más por aquí. Aquí fue el combate que hice antes. Y creo que ya no hay nada más por aquí. Lobitos. Y poco más. Ya está, ya no hay nada.
Desbloqueable al menos no. Aquí arriba no puedo subir. Una pena, ¿eh? Ah, no. Pues ya está, no tengo nada más. No. Ya está. Pues... Da igual, estoy en combate, me da igual. Ah, ¿qué? Voy a ver qué otras juegos había. Es que lo del rango S no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿No me pueden dar una pista o algo? Las ruinas de Rosalía. Es que... We're seeing troops amassing at every corner. Vale, me queda otro. La mandíbula. Vale, tengo que mirar si está ahí. No, la mandíbula. Y aquí... Lugar de aparición, interrogante. Yo creo que no puedo ir. El S creo que no puedo ir. Pero aquí sí, la mandíbula. Voy a mirar. Ay. La mandíbula. Ah, está aquí. Vale. Este sí que lo puedo hacer. Es un rango A, por eso. Creo que lo estoy viendo. Está ahí al fondo. Come on. Fly, Ambrosia. El que está en medio del camino. Claro, sí que es. Sí que es, sí. Buah, pues este hace muchos ataques. Nueve de espadas. My blade yet hungers, so do I. Come, let us feast on your flesh. Your feasting days are over. There's a good boy. I needed that. Pues que atacamos una vez seguida. Una hostia solo.
Oh, ¿cómo? Es que estos de aquí no me gustan nada, no paran de atacar, Mira, subo de nivel. Y todo. 5500 de experiencia. Vale, pues he hecho todas las hunts que puedo hacer. Those who kill for sport deserve no better. Quien a hierro mata, a hierro muere. Buah, es que mató a todos estos, claro. Vale. Ya puedo seguir la historia. A ver, un segundo. Vale. Voy a pillar ítems. Oh, reputación. Espera. Me dan algo. Me dan algo. Estas cosas me encantan, Entre historia, hacer cosas así de misiones y tal. Al final aprendes a jugar. How may I help you today, Clive? A ver. Your benefactors are a generous lot. Concha espinosa, rosa de desierto, puntos de habilidad 800. All yours. Vale. Best of luck out there, Sid. Y puntos de habilidad. Hostia, hace un montón que no subo habilidades. Tengo 3600. Hostia. Vale. Las que suelo usar. ¿Cómo las tengo? Este podría subirlo más adelante. O ponerme este. Hostia, este... Ah, tiene muchos tagger este. Vale. Pues... Me pongo este. ¿Y me lo mejoro o qué? Del tirón. Buah, luego sube a 4000. Vale, pues me lo cambio, A ver. Me cambio el triángulo por ese grande. Ráfaga eólica. Lo que hace mucho rato que no veo... Ah, bueno, horas. Que no reviso el orquestrion. Go on, then. Oye, ¿esto? No. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh, my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant.
Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. How good it is to see you, Clive. I have a few new notes that might interest you. Toma, te cuento la historia. Hace un montón. Now this, I believe you will find most interesting. Hace un montón que no hago esto. Eggy, con U. Claro, está en castellano. If you have a question for me, I should be happy to answer it. La de tiempo que hace que no le explico cosas. Sí, ahí se veía el círculo del reset. Para las hands parece que sí. Para los combates normales parece que no. A ver. Ah, vale. Ya salen solos. No, puedo cambiar, ¿no? Bueno, va. Y aquí creo que no ha salido nada nuevo, ¿no? O sea, no hay ninguna función nueva, ¿no? Es que aquí hay un interrogante que no sé lo que es. Pero bueno. Ya descubriremos. Y no hay quest, ¿no? Vale, va. It's true. I heard it from Otto's own lips. Ahora que borde, no le saludo. Espera, ha pasado historia. Esta estará enamorada de otro, ya verás. ¿De quién estás enamorada ahora? A ver. When it comes to boyish charm, Goots has an indomitable rival in Gav. One is the sweet little babe in arms to be cooed over. The other, the naughty little boy who'd pull on my pigtails. Señora, por favor. Está fantaseando todo el rato con todos los tíos que hay aquí. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word.
So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. ¿Y dónde la entra? Espera, aquí hay algo. How are you doing? Quick look. Hay misiones. Hostia, pues sí. Hay quests. Hay que hacerlas. Good day to you. The crystals we get from the table. Are we had to dig a new cellar? Ah, Clive. Your timing is exquisite, as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Vamos ahí. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. Right. Let's see what the people of the village have to say. I better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Sin novedad. The crystals we get from the tailor all but... What? Ah, que me caigo. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Ah. Ya no tengo que preguntar más. Vale. Seems Lorbert's Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? Wow.
¿Cómo tiene que correr más? You there. Fuck! He's seen us. Get them before they escape. Black Shields. Here. Tiene mucha fe esto. What the hell are you doing here? What is it to you? Not that we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here alive. Voy a probar la skill de Naruto. Waken winds! ¿Por cuánto dura esta? Un buen rato, ¿eh? ¿Sigue? Farewell. It's over. Hostia, el tornado. ¿Cómo? Si eso para bosses y tal, debe ir muy bien. Para stunearles debe ir muy bien. Here? Were they planning an attack on Lostwing? I need to warn Quentin. Avisa. Teleport. Está súper bien esa habilidad. Se lo tiras a un boss y le persigue. Good day to you. Good day. The crystals we get from the tail. Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black Shields. The Empress's former bloodhounds. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own,
I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Es una quest normal y parece aquí de la main. Joder. Entonces me desbloqueará más misiones, ¿no? Ah, pues no. No. Pensé que sí, que al... Bueno. Pues... Había otra misión. Aquí. Que ha aparecido ahora. De repente. Antes no estaba. Fragrant herbs and spices. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, will you see if you can find him? Vámonos. I'll see what I can do. Do you know where he might have gone? I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Vamos. Lejitos, ¿eh? Run like the wind. Seguro que no puedo mejorar el chocobo de alguna forma. Me parece raro que corra tan poco. No sé, me da la sensación que corre muy poco. Bueno. ¿Te imaginas que es un bug? Pues no creo. Ahí está. Bueno, ¿podría caerme aquí? No. ¿Qué te pasa?
Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must rue the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. I loved her, damn it. And now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Perhaps you could express yourself in your work. If you missed the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... It's Princeton. You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You've opened my eyes. Wait. Suppose you won't be needing an escort then. Clip. Me estoy fusionando con el sofá, sí. Ahora me levantaré. Y va a ir a por unos 3Ds. Si me levanto, ¿qué? A ver, ¿qué favor? No me voy a poner de perfil, ¿vale? The most fragrant herbs and spices from the breadth of the twins and beyond. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Ahora lo miro. Ahora lo miro. En fin, como haya una carta en el cuarto cajón del escritorio, os voy a dar, que me escondisteis un montón. A ver. Now, Dusan, I know you're keen, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, Master. I'll go and get some more later. ¡Qué cabrones! Además, con celo. O sea, claro, yo abrí ese cajón. Yo ya lo abrí ese cajón. Lo abrí una vez. Para buscar a ver si había. Pero claro, está en el cajón.
en la pared interior y estaba así puesta la maldita carta. Era muy difícil de ver. Es difícil de ver si hay celo. Sorry, master. I'll go and get some more ¿Hola? later. Hola, se me está rompiendo la carta. El celo rompe la carta. Hay que quitarlo muy bien. O rompe la carta. En fin, y se ríe. ¿Pero cómo puede ser que todos sepáis dónde está menos yo? Esto es inaceptable, ¿eh? Es inaceptable. Ahora vengo. Now, Dusan, I know you're king, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later. Now, Dusan, I know you're king, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later. Light meat and dark, fresh from the grill. Get it while it's hot. Now, Dusan, I know you're king, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later. The juiciest meat from greens-fed birds. One bite and you'll be begging Now, for more. Dusan, I know you're king, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later. Now, Dusan, I know you're king, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later. Light meat and dark, fresh from the grill. Get it while it's hot. Now, Dusan, I know you're king, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later.
juiciest meat from greens-fed birds. One bite and you'll be begging for more. Los bichillos de polvo, tío. Oh, cómo odio los bichillos de polvo. No sé si sabéis a qué me refiero. Now, Dusan, I know you're keen, Tengo ganas but de do you configurar el have to robot use de the good limpieza salt? para que empiece. Leave some for the rest of Es us. por no limpiar. Sorry, Tengo ganas de master. pasar el robot de I'll go get limpieza some more para que later. empiece a quitar estas mierdas. Oh. Ya sé que es por no limpiar, ¿vale? Ya lo sé, ya lo sé. Que lo es. Quítate los cascos, quítatelos. Vale. Ahora seguir. Seguiré un ratito más, va. Un poquito más de historia. Y ya está, ya no quedan más misiones por aquí. Perfecto. Vamos. Preparo las patatas. Porque se vienen muchas escenas, seguramente. I'm telling you, it's true. Vale, que me tengo que llevar a la niña. Si se le puede llamar niña, claro. We're seeing troops amassing at every border post. Editors started reading books that don't have any ¿No era por aquí la entrada? Ay. Esto es limsa, es totalmente limsa, De verdad. If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Cañón disipador. Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. Pobre señor. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. I think Mid might need some help. Entonces ya por historia tenemos que hacer un barco.
Imagino que en algún momento saldremos de la isla esta, porque es un continente y ya está. Es como si fuese Australia. Me parece raro que no haya más cosas. Que tal vez solo es eso, hacen como en Ivalice, que solo enseñan una parte. Y no el planeta entero, vaya. A ver. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. Is this my last chance to say I'm otherwise engaged? Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Se va a volver loco. Krieger's teats. Con los pezones de Gregor. ¿No? Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gav and Otto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. Yo tengo que decidirlo. Creo que no. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcro. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcro, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. No creo que me lo pongan fácil. Voy bien, ¿no? Ay, es que no me abren el mapa. A ver. Vale. Looks like I found the river. Where's Gav? Yeah! Hay un cochobo. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can.
Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Vale. Vámonos. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Straight home now. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. ¿Dónde está el otro? Ahí. ¿Cerca dónde? ¿Cómo lo esconden? Should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Vea, no he encontrado nada. You finished? How much did you get? Enough. I hope. You win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Hola, Río. Sí. Gracias, armas. Equipo. Se puede Feels like craftear. ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Right. Ready to go home, boy?
Vale. Crafteemos, Río. A ver, se puede craftear, pero eso, entregando algunos materiales y tal y cual, y ya está. Let's hope this is all Blackthorn needs. No es como el 14. Son misiones y ya está. Y luego de vez en cuando te aparece el blacksmith que dice, si me das esos materiales te hago una arma. Y ya está. Blackthorn, got everything you need. Eres tú, ¿eh? Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. Or beat sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Vale. Bueno, ¿puedo ir por aquí? Sí. I went up to give some greens to the ChocoFeru. Editors started reading books that don't have any pictures. Oh, if I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. Matar bichos.
I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Vale. Ya me lo marca y todo. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. Estos se preparan para la guerra. Vale. Let's go. Fly, Ambrosia. Cinco guitas. Nada, bichillos. Safe. Se van a ir. ¿O no? ¿O se van? It's over. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Y esta se atreve de salir. Se atreven a salir de la base. Que tiene la marca en la cara. Bueno, sí, a este se le ve. ¿No les da miedo? ¿Cuál es el cuchillo? Anybody home? This must be our unwanted visitor. Time to go. There's a good boy.
Ay, me encanta el tornado. Es un caos, es un caos. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Pues es una buena idea eso, si no pueden moldear este metal, pues hacen el motor con esa forma y ya está. Vale, una cosa. Sigue sin ser accesible. Joder. Qué raro. Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prism for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. Ya, hay un material, no se ve. O la leyenda habla de un material. A ver. ¿Qué hora es? Casi las 2. Vamos bien, vamos bien. Cuando acaben los petardos me iré a dormir, porque aún hay petardos. Hippocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Mírate esto.
Shielding for a mithril engine? Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Oui. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. ¿Por qué? Porque se me ha jodido una luz. No me sale el color que quiero. Qué raro. Sale de color blanco. No sé cómo se apagó antes. Da igual. Vale. Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Justinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think either of us could handle. Elegiré a Jill. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? A ver. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited, effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway.
I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Muy bien. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Pues creo, y digo creo. Ah, hay misiones. Porque me lo ha parecido ver. Ah, no, es reputación. Hay algo nuevo de reputación. Tienen petardos, We're seeing troops amassing at every border post. No surprises there. Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts? 2 meteoritos. You earned this. Come again. I may have more for you. En este mundo hay muchos meteoritos y muchas cosas así del espacio. O sea, yo creo que todo esto es del espacio, es de la luna, es la segunda luna, es que estoy seguro. Bueno, en todo caso, sí, a mimir. A mimir ya y ya está. Mañana más. Y mejor. Mañana, siempre digo las 9 o las 10, no. Me pongo el despertador a las 9.